नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आलोचना करिबा सबुठ बड़ खबर उपरे मौसुमी दुर्बल हबार कारण कौन, कहीं मौसुमी दुर्बल होता है एवं देशर पाणीपाग को संपूर्ण बदल देई थाए एलिनो। दर्शक बंधु एलिनो प्रभाव रे भारतर मौसुमी वायु उपरे बड़ प्रभाव पड़ी थाए। आज भिडियो रे आलोचना करिबा एलिनो संपर्कित खबर उपरे, ता सहित देशर केउ राज्य रे रहइबो पाणीपाग स्थिति आज भिडियो रे आलोचना करिबा। सर्वप्रथम आलोचना करिबा एलिनो संपर्कित खबर उपरे। आपण देखंतु एलिनो कौन। एलिनो हेउची दर्शक बंधु आपणकर प्रशांत महासागर जेतेबेले गरम होई उठे, प्रशांत महासागर पानी जेतेबेले गरम होई उठे ताहार वायु सीधासलख आपन ऑस्ट्रेलिया ता सहित चीन सागर देई भारत महासागर मध्य प्रवेश करे, जहाँ पाई कि दर्शक बंधु भारत महासागर रे एलिनो सृष्टि होई थाए। जहाँ पाई कि एलिनो सृष्टि होगा परे भारतर विभिन्न राज्य में मरुड़ी भरी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। खाली मरुड़ी नुहे, स्थाने स्थाने किछि राज्य में प्रबल मात्रा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है। तेबे एलिनो जेतेबेले रही थाए ता भयंकर भाव में क्षयक्षति घटाई थाए। विशेषकर कृषि उपर यार प्रभाव बड़ मात्रा पड़ी थाए, जहाँ पाई कि भारतर अर्थनीति उपर प्रभाव पड़ार आशंका रही थाए। तेबे दर्शक बंधु एलिनो गोटे वायु से दर्शक बंधु आपनकर नॉर्मल ईयर माने जेतेबेले एलिनो न थाए लालिना थाए। लालिना कौन दर्शक बंधु आप देखंतु जेतेबेले दर्शक बंधु अमेरिकार आखपाख अंचल रे तापमात्रा प्राय बहुत मात्रा कम रहिबो, वर्ष तमाम कम रहिबो एवं समुद्र तापमात्रा बहु मात्रा रे कम रहिबो, विशेषकर 15 डिग्री तले रहिबो। सेतेबेले सेठी गोटे वायु आसीबो। हाँ दर्शक बंधु शीतल वायु आसीबो, जहाँ पाई कि ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, चीन, जापान यार आखपाख अंचल रे प्रबल मात्रा रे वर्षा कराइबो, जहाँ पाई कि भारत महासागर उपर प्रभाव पड़िबो एवं भारत महासागर उपर गोटे सृष्टि हेबो लालिना। जहाँ पाई कि दर्शक बंधु प्रशांत महासागर वायु समस्त भाव में भारत महासागर भितर प्रवेश करी अरब सागर एवं बंगोपसागर भितर प्रवेश करिबो, जहाँ पाई कि बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबो एवं मौसुमी वायु को अग्रगति कराइबारे सहायक हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपनको मु कहिली लालिना एवं एलिनो संपर्कित खबर उपरे। आसुन जानिबा देशर पाणीपाग केमिति रहइबो पाणीपागर स्थिति। आपण देखंतु देशर विभिन्न भाग में वर्तमान पाग शुक्ला रही बेले आगामी दिन में बढ़ी पारे वर्षार स्थिति, विशेषकर ओडिशा रे। हाँ दर्शक बंधु आप देखंतु उत्तर पूर्व भारत उपर प्रबल मात्रा रे वर्षा जारी रही। आप सैटेलाइट इमेज देखंतु कारण मौसुमी वायु बहुत मात्रा रे सक्रिय रही, किंतु ओडिशा रे केतक अंचल में आज वर्षा देखा मिली। भुवनेश्वर, कटक, नयागढ़, खोर्धा यार आखपाख अंचल में वर्षा देखा मिली। किंतु दर्शक बंधु मोर किसी सब्सक्राइबर कमेंट माध्यम जनइथिले आपण 17 तारिख में कही किंतु वर्षा हेउना कहीं मुझे कहीं वर्षा हेउना। सर्वप्रथम देखा पाणीपाग स्थिति, विशेषकर हिट वे कंडीशन। आप देखंतु ओडिशार विभिन्न जिले में हिट वे कंडीशन जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि, कारण मौसुमी आसिला पर तापमात्रा रे खसी आसिबार आशंका नहीं। जारी रही प्रबल गरम गुळुगुळी। खोर्धा, गंजाम एवं मयूरभंज जिले में प्रबल मात्रा रे गरम होइछि आपनकर 17 तारिख में। तेबे आज केउ तारिख में रहिबो गरम स्थिति मु आसना काली भिडियो निश्चय पर कहबी। तेबे खोर्धा, गंजाम यार आखपाख अंचल में प्रबल गरम होइछि। सेहीपरि वार्म नाइट बा उष्म राति आपनकर कलाहांडी, बलांगीर एवं मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में उष्म राति देखा मिली। प्रबल गरम गुळुगुळी जनजीवन को संपूर्ण अस्तव्यस्त कर देछि दर्शक बंधु। तेबे सर्वाधिक तापमात्रा आपनकर बारिपदारे 42.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर देछि। ता सहित दर्शक बंधु 18टी स्टेशन रे तापमात्रा प्राय 40 डिग्री पार करिछि 17 तारिख में। हाँ दर्शक बंधु तापमात्रा 40 डिग्री पार करुच्ची। अनेक स्थान में भयंकर परिस्थिति सृष्टि होउछि, गरम गुळुगुळी अस्तव्यस्त होउछि जनजीवन। सेहीपरि 7टी स्टेशन में तापमात्रा प्राय 41 डिग्री पार करिछि आपनकर 17 तारिख में। तेबे दर्शक बंधु आपण देखंतु बौद्ध रे 42 डिग्री, नुआपड़ा रे 41, सेहीपरि महिषापट रे आपनकर 41 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। एमिति कि भुवनेश्वर में तापमात्रा 41 डिग्री पार करिछि। किंतु दर्शक बंधु भुवनेश्वर धीरे धीरे वर्षार रिपोर्ट आसुछि। भुवनेश्वर आज भल वर्षा देखा मिली। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान देखा तापमात्रा उपरे केउ राज्य रही कौन तापमात्रा। आपड़ देखंतु उत्तर भारत जमीन रोचे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी जिले में प्रबल मात्रा रे गरम हिट वे कंडीशन रोचे, जहाँ पाई कि जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। किंतु ओडिशा प्रबल मात्रा ह्यूमिडिटी रोचे बा आर्द्र जलीय बाष्पूर्ण वायु जेहेतु जाऊँगी प्रबल मात्रा गुळुगुळी होउछि। तेबे ओडिशा, पश्चिमबंग ता सहित झारखंड केतक अंचल में प्रबल गुळुगुळी देखा मिलुछि।
ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଲଗାତାର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି 18 ତାରିଖରେ ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହାପାଇଁ କି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି 17 ତାରିଖରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନର ସାଇନ୍ସ। ଆପଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣିପାଗ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ହେଲା କାହିଁକି? କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣିପାଗ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପାଣିପାଗ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁର ଚଳନ କ'ଣ ରହିଛି। ବାୟୁର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯାହାପାଇଁ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି, ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାୟୁର ଚଳନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ପୂର୍ବାଳୁ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଆସୁଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାପାଇଁ କି ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି 20 ତାରିଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ କୋପ ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।